Tigi Imam Ash-Shafi'i, amen tiging kaniyadan mada sa tao, ikatuntay kano agama na duwatiman kaafektuanin sa kano tao. Ikaisa, napapatay sumaranan ka, napapatay sumyawanan ka. Nakaysa ka ni Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, ungini pa sa tao, apapatay, minatay barani na minatay nyawanin. Nayanin pidaw na tigin kalbahaim. Taisyo isat albahaim. Mana tigin sa kanin binatang, maguyag-uyag sa mana uyag-uyag binatang. Na ileno, kanyawo ba ipapazanggaya sa gerba ka binatang nang gumano siya, tano ba niya sa agama, tano agama Islam. Upamag kadikana tano nagagama sa agama Islam, nangimbirayan tano. Binatang natamog, kaman, galuma, minam, wangon, nugatan, manusia, may tugumba. Na ilay no itaw, ada makatuntay sa agama, kada paminin, dining pasanggaya ni halal, haram, gapakay, di gapakay, niya ba'y sarapin, ka-importante na kabanuntay niya sa kanu ilmu no Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, na niya mong by first time, responsibility na to sa uyag-uyagin na kapagilmo. Kaya na di magkasugat